नमस्कार दर्शक बंधु देवभूमि ओडिशा चैनल तरफ मु राधाकृष्ण आज प्रथम एपिसोड आरंभ करुच्ची। बालेश्वर जिला सोरबाग अधीन बागुड़ी स्थित मणि पहाड़ जो अच्छा मणि महादेव तांकर पीठ को मुझे आपण को देखाइबी। मणि बाबा मीटर प्रथम पाहाच मु चढ़ी। एटार गोटे ऐतिह्य रही एटाकार परिवेश बहुत शांत शीतल आउ सबुजमय। एठाकार लोक अनेक संख्यार भक्त एठार जमा होती। बाबांकर प्रथम पाहाच पाहाचरे पाद देवा पूर्व मु बाबा मणि महादेव को नमस्कार जनाइबी। एठाकार जो सुंदर पहाड़ बण घेरा अंचल यह मात्र बालेश्वर जिला सोर बस स्टैंड रु मात्र 6 किलोमीटर दूर किंतु दर्शक आढ़ुआल रही जाइए। एठाकार बहुत लोक कथा लोकगल्प बहुत विश्वास शुणा मिले। तेणु एठी चारिपटे पहाड़ बड़ बड़ पत्थर खंड गछ शीतल पवन दर्शकों को मुग्ध करुच्ची। आपने जो देखिपुं बाबा को मंदिर बाबा माणिकेश्वर मंदिर भितर विराजमान करछंती। वर्तमान पूजा समय सरी जाइथिबार चाबी बाबा गेट चाबी पड़ी। बाबा दुई पार्श्व एठाकार जो कलाकार भाई सुंदर सुंदर मूर्ति स्थापन करिसेंती। एठाकार बाबांकर महिमा अपार। सुना जाए जे बाबा पहाड़ फटाई माटी तलु उभा होइसेंती दर्शकों शुभकामना पाई शुभ पाए ए समाज को ए संसार को दुख सुख दूर करने पाई। अनेक पाहाच मध्य रही। एठाकार स्वेच्छासेवी संगठन रही जो उद्यमान युवक माने एटार बहु परिश्रम करी 108 लिंग स्थापन करिसेंती। एटाकू अनेक संख्यार भक्त माने आसंती। आज महाविश्व संक्रांति उद्देश्य अनेक भक्त आसीथिले एवं गले मध्य। एठारे बाबांकर पाखापाखि 200 ରୁ 300 पाहाच अच्छी। अनेक स्थान रे एठाकार कलाकार बंधु माने विभिन्न प्रकार स्टेचु स्थापन करिसेंती। आपण देखि पारुथिबे केमिति बण पहाड़ पत्थर घेरा अंचल रे एठाकार लोक माने बहुत उन्नत मानर कार्य करिसेंती। पत्थर को लागी गुंफा सदृश अनेक घर मध्य तैयारी करछंती। एटारे सुनिया को मिले एक विराट बड़ अजगर साप मध्य एटारे बास करुच्ची। किंतु आज जाए कहार किसी अनिष्ट करने कथा आम कहीं शुणिना। तेणु ये आप जो देखुंट देखिपे आपण मैंने केमी एठाकार लोक मान प्रचेषा एठाकार स्वेच्छासेवी मान प्रचेषा केमी बहु कार्य आगे चली। आपने गुंफा घर को देखिपे साधु सन्थ माने जो माने संसार त्याग कर रोचंती। सुव्यवस्था करा जाइछि। एवं देखते विशेष आकर्षण ये खाली पत्थर अंचल। आपण बाबांकर एठाकार जो रोचंती जुगी माने तांको घर आपण टिके नजर पकांतु। ता भितर एमाने एठी रोचंती एठी प्रार्थना करछंती ठाकुर को एठी स्थापना करछंती। आ भितर शिवं को फोटो और अनेक देवादेवी को फोटो मध्य रही। बैठक खाना कीर्तन मंडली मानक पई मध्य घर होइछि। अनेक भक्त
ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଚାରିଆଡେ ଗଛ ପଥରମାଳା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ସଂସାରର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଠୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ କରି ଦେଖାଇଲା ଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା, ଏଠି ବି ବାବା ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଫାଙ୍କ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ଏଠି ବାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ସେ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାପ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ପରିବେଶଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଟା କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବ, ଏଠି କେତେ ସୁଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଯିବା ଆସିବାରେ କି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କିଛି ଭୟ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିକି ବାବୁରେ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ଓଂ ଭୋର ଭୁବସ୍ୟ ତସ୍ୟ ବିତୁ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୁ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା, ଥରେ ବାବାଙ୍କ ଶରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ। ବାବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଧରିନେଲେ, ବାବା ମାଣିକେଶ୍ୱର କହି ଆପଣ ବି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏଟା ଏଠାକାର ବାବା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେବଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ବାଣୀରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗା, ନୂତନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।